बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम उर्दू कॉर्नर चैनल में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो मिर्जा अली इंजीनियर साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है वाक़या मिराज, शब मिराज स्पेशल बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। चलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की ज़ुबानी सुनते हैं कि वाक़या मिराज। सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में अल्लाह ताला फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई मस्जिद हराम से एक दूर की मस्जिद यानी ईलिया में बैतुल मक़दिस की तरफ। मस्जिद अक्सा तो हज़रत उमर के ज़माने में वहाँ बनी है, यहाँ अक्सा से मुराद है दूर की मस्जिद। नबी इस्लाम के ज़माने में बुखारी मुस्लिम में आता है इसे बैतुल मक़दिस मस्जिद ईलिया कहा जाता था, यरूशलेम में है जो। सैर करवाई, अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो जगह है जहाँ के इर्द गिर्द के माहौल को अल्लाह ने बाबरकत बनाया। वो क्या बाबरकत है? 4000 नबियों की कब्रें हैं वहाँ पे। लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां अपने महबूब को दिखाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। ये जो कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई है ना, उनमें से एक निशानी रास्ते में ये भी दिखाएगी अल इसरा वल मिअराज में। अल इसरा आपका रात का जमीनी सफर है और अल मिअराज आपका आसमानों का सफर है जो यरूशलेम से आसमानों की तरफ। मैंने डिटेल के साथ इसके ऊपर 3 लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिए हैं। मसला नंबर 126 A B C, जिसे शौक हो वो देखे। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन तहकीकी लेक्चर्स में से है। आपको वाक़या मिराज पे इतनी तहकीक किसी किताब में नहीं मिलेगी। अल्लाह के फजल से मैंने जितनी उसमें मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें मैंने ये हदीस बयान की थी, सुनन निसाई 451। अनस इब्न मालिक से भी है, सैयदना शद्दाद इब्न औस से भी। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया, मेरे पास एक जानवर लाया गया, बुराक, जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। उसका कदम वहां पड़ता था जहां उसकी निगाह पड़ती थी। इतनी इन स्पीड में वो चलने वाला उड़ने वाला जानवर था। मैं जिब्रील इस्लाम के साथ उस पर सवार हो गया। मैं कुछ चला था तो जिब्रील इस्लाम ने अर्ज की, अल्लाह के नबी उतरिए और यहाँ पर नमाज पढ़िए। मैं उतरा और मैंने वहां पर नमाज पढ़ी। यानी नबी इस्लाम को नमाजें तो मिराज में मिली हैं, लेकिन उससे पहले भी आप नफली नमाज तो पढ़ते थे। 2 रकअत आपने पढ़ी। फिर जिब्रील इस्लाम ने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं मैंने आपको जो नमाज पढ़ाई है ये जगह कौन सी है? फिर खुद ही फरमाने लगे, अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब ये तय्यबा है, मदीना शरीफ, जो अनकरीब आपकी हिजरत का बनेगा। यानी हिजरत से पहले वाक़या मिराज हुआ है। नबी इस्लाम को पहले अल्लाह ने दिखा दिया कि आपने अल्टीमेटली यहाँ पे आना है। फिर नबी इस्लाम कहते हैं हम दोबारा बुराक पे सवार हुए। फिर थोड़ी दूर जाके मुझे जिब्रील ने कहा उतरिए और यहाँ पे भी नमाज पढ़िए। पहले मदीना शरीफ पढ़ाई जहाँ पे नबी इस्लाम की कब्र बननी थी, नबी इस्लाम का मस्कन, वो शायरुल्लाह में दाखिल। मैं नमाज पढ़ के फारिग हुआ तो पूछा, जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल आपको पता है ये जगह कौन सी है? तो फिर खुद ही उसने अर्ज की कि ये तूरे सीना है जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जगह शायरुल्लाह। फिर कहते हैं मैं दोबारा से सवार हुआ। फिर एक और जगह जाकर उन्होंने रोका और कहा यहाँ पे भी नमाज पढ़े। वहां पर भी नमाज पढ़ी और फिर कहा या रसूलल्लाह आपको पता है ये जगह कौन सी है? और फिर खुद ही कहा ये बैतुल लहम है जहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह भी शायरुल्लाह है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक शायरुल्लाह नहीं है? नबी अलैहिस्सलाम की नमाज पढ़ने की जगह शायरुल्लाह नहीं है? अगर वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला शायरुल्लाह में। तो फिर नबी इस्लाम कहते हैं कि मैंने वहाँ पे भी जब नमाज पढ़ी, फिर मैं बैतुल मक़दिस में गया। वहाँ पे अल्लाह ने मेरे लिए तमाम नबियों को पहले ही जमा फरमाया हुआ था। लेकिन ये बरज़खी मामला था, जिस्मानी मिराज हुई है लेकिन वहाँ के लोगों को नहीं पता चला। वरना 1 लाख के करीब बंदा अगर जेलम शहर में जमा हो जाए तो पूरे शहर में एक बार हालचाल नहीं बात जाती। वहाँ किसी को पता नहीं चला, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ था। अल्लाह ने तमाम अंबिया को मेरे लिए वहां पर जमा फरमाया। चुनांचे जिब्रील इस्लाम ने मुझे आगे कर दिया और मैंने उनकी इमामत फरमाई। ये एक डिक्लेयर्ड
تھا اللہ کی طرف سے ایک سمبل تھا کہ امام الانبیاء ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ والا جو پورشن ہے نا امام الانبیاء والا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 430، جس میں نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کفار مکہ نے واقعہ معراج کے بعد مجھ سے جب پوچھا کہ اچھا تم کہتے ہو میں راتوں رات ہو کے آیا ہوں، بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی سیڑھیاں کتنی ہیں، اس کا کلر کتنا ہے. اب میں یہ سیڑھیاں پچھلے 7-8 سال سے چڑھ رہا ہوں، مجھے آپ پوچھے تو میں نہیں بتا سکتا. اور ایک شخص ایک رات کے لیے گیا، وہ کیسے بتائے گا؟ حضور کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کے میرے سامنے کر دیا. مدینہ شریف سے بیت المقدس نظر آ رہا ہے. وہ جو مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھ کے بتا رہا تھا. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا تھا اور اس ایک خاص موقع پر وہ غیبی چیز دکھا دیتا تھا. یہ صحیح مسلم 430 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں آتا ہے کہ میں جب معراج میں بیت المقدس میں پہنچا اور تمام نبیوں کو میرے لیے وہاں پر جمع کیا گیا تو مجھے جبرائیل نے کہا آپ ان کی امامت کروائیں. صحیح مسلم 430. تو میں نے ان کی امامت کروائی اور بڑے رقت انگیز الفاظ ہیں. حضور کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے داروغہ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، جن کا نام سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 میں آیا ہے. داروغہ جہنم، داروغہ جنت ہے رضوان اور داروغہ جہنم مالک. آپ کے پیچھے مالک کھڑے ہیں داروغہ جہنم. تو اے اللہ کے محبوب آپ ان کو سلام کیجئے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں مڑ کے جب سلام کرنے لگا تو اس نے پہلے ہی مجھے کہہ دیا السلام علیکم، یعنی اس نے نبی علیہ السلام کو پروٹوکول دیا. پھر نبی علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا. یعنی اس کائنات میں جتنے فرشتے ہیں جتنے انبیاء ہیں وہ نبی علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں. یعنی داروغہ مالک نے یہ انتظار نہیں کیا کہ حضور میری طرف متوجہ ہو کے مجھے سلام میں پہل کریں. جیسے حضور مڑے ان کا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوا علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا یہ حکمت کیا تھی نبیوں کو وہاں جمع کرنے میں؟ یہ بھی ٹروتھ میں ریویل معراج والے لیکچر میں نے کیا، میں آج بھی کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے ان کی روحوں سے یہ عہد لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور تم پیغمبر ہو اور تمہاری پیغمبری کے دوران کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم نے اس کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر دی، دونوں ایک زمانے میں. ٹھیک ہو گیا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کوئی بھی پیغمبر ہے، اور اسی کا کلائمیکس یہ ہے کہ اگر میرے نبی آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے. اب بڑے سخت الفاظ ہیں. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے نبیوں کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پہ میرا یہ بھاری ذمہ اٹھاتے ہو کہ جب نبی علیہ السلام تمہاری زندگی میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پہ ایمان بھی لانا ہے. اللہ اکبر. قالوا اقررنا، تمام نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تو پھر کہا کہ دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ جب نبی علیہ السلام آئے تو تم تمام نبیوں نے ان کی تصدیق بھی کرنی، ان کی مدد بھی کرنی. ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، آگے فتویٰ بھی آ رہا ہے بڑا گاڑا. فمن تولى بعد ذلك، اگر تم نبیوں میں سے بھی کوئی پھر گیا نا کہ اس نے میرے نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، ان کی زندگی میں اگر وہ آ گئے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسا پیغمبر بھی پھر فاسق ہوگا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ انبلیویبل بات ہے. یہ بھاری ذمہ جو اٹھوایا تھا اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن وہ بنی واقعہ معراج. صحیح مسلم 430 کہ تمام نبیوں کو جمع کیا گیا،
तमाम ने नबी इस्लाम की तस्दीक कर दी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं हुआ था, आपकी बातों के पैगंबर नहीं आना। तो वो अल्लाह ताला ने एक स्पेशल एक मजलिस का इनकाद किया। अच्छा, ये जो आया लिनूरियहु मिन आयातिना, इन्हीं आयात में से एक और आयत अल्लाह ने दिखाई। सही मुस्लिम में 2 हदीसें हैं इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6157 और 6158 कि नबी इस्लाम फरमाते हैं, वाक़या मेराज के दौरान मैं जब बैतुल मक़दिस की तरफ जा रहा था, सुर्ख टीले के पास मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा अपनी कब्र में, हुआ क़ाइमुन युसल्ली फी क़ब्री, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। ये सही मुस्लिम 6157 और 6158। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए नबी इस्लाम ने उस वाक़या मेराज में देखा। बाकी ये इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है। वाक़या मेराज पे आप जितनी भी किताबें पढ़ें आपको ज़्यादातर कहानियाँ मिलेंगी। मैंने मेहनत करके हफ्तों लगा के ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की ये 3 नशिस्तों में रिकॉर्डिंग करवाई है। मसला नंबर 126 ABC। आपका दिल खुश हो जाएगा। वाक़या मेराज में आपको उसके बाद कोई किताब और आप सैकड़ों लेक्चर्स भी सुने, वो चीज़ें नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह जो मैंने उसमें रिकॉर्ड करवा दी हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। नाज़रीन, बहुत ईमान अफरोज़ वाक़या था वाक़या मिराज का। जैसा कि अली भाई ने जिक्र किया इस वीडियो के अंदर कि इनके 3 इस तरह की और वीडियोस हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट मैं 3 वीडियो इसी वाक़या मिराज के ऊपर रिएक्शन दूंगी। मेरा तो बहुत ईमान ताज़ा हुआ। अल्लाह ताला ने हर बात कुरान के अंदर क्लियर अंदाज में बयान की है, कोई शक शुबे की बात नहीं है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। दुआ में रखिएगा मुझे याद। अल्लाह ने के बान।